ma agbalinen da arak nga dara ni Kristo. Ti patena ket daytoy met iti pakaidiswan ket pakaikabilan iti dakkel nga ustya nga aramaten ti padi kabayatan iti misa nga kalpasan iti konsagrasyon agbalin daytoy nga tinapay wenno ostya nga pudpudno abagini Kristo. Awisen kayo man nga rod nga tumakder tayo amin agdawat tayo iti pamendisyon ti Apo iti daytoy kalis ken patena. Dispensaren nyo ta Ingles daytoy nga rito na. Itinagan ti in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, who offered for us His body and blood, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The celebration of the mystery of the Eucharist lies at the center of the Church's life. Christ nourishes and strengthens us with His living body and saving blood, that we might be His witnesses in the world. The vessels which hold the bread and wine for the Eucharist are treated with reverence and respect, for they ultimately will contain the body and blood of Christ. We ask for God's blessing on these vessels for the Holy Eucharist and upon us who will be fed from them. Let us pray. Father, look kindly upon your children who have placed on your altar this cup and this baton. May these vessels be sanctified by your blessing, for with them we celebrate the sacrifice of Christ's new covenant. And may we who celebrate these mysteries on earth be renewed in strength and filled with your Spirit, until we join with your saints at your table in heaven. Glory and honor be yours forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Lord, by the death and resurrection of your Son, you have brought redemption to the entire world. Continue in us the work of your grace, so that ever recalling the mystery of Christ, we may finally rejoice at your table in heaven. Grant this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Agparintum tayo. Kararak ti may kadwagas so tatawen ti parokya ti Pitigan. O man nakabalin ken nagnanayon nga ama, naggapuken ka ti biagmi ken amin ako kuami. Napno dagiti puspuso mi iti rag-o ken panagyaman, gapu tanadanon min ti may kadwagas so tatawen ti kinakristyano mi at tagapidigan. Si Papa kumbaba kami amang bigbig, asika tiga po ti panakadanon mi, iti daytoy apaset ti panagdaldaliasat mi. Kas panagyaman mi, tinaisang sangaya na grasya ken sagot mo, kayat mi ngibiyag ti pamati mi, iti wagas anabunga ken napunno ti kay papanan. Idaton mi ti gimong mi, tapno agbalin kam agimong ni Kristo, iti sidong ti simbaan dagiti agkakaaroba. Ikumit mi ti bagbagi mi asumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamaysa ka mga agdaliasat, iti dalan ti ayat, kinalinteg ken kinasanto.
Ikagumaan mi ti agbiag kas agkakabsat, ket agbalin kam ananakman akatalek mo kadagiti narway a parabor mo. Kasi tigimong idi dagiti apostoles. Nadyasan nga ina, Maria Immaculada Concepcion, sika ti inami a managayat ken manangilala. Sika ti kired mi, ken mangkibin kada kami nga agturong ken ni Kristo. Tapno ti amin na banag ken naramiden mi, agbalinda alanga ti panagyaman mi ti Dios ken panagserbi ti misyon na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Agtugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Dimanon tayo iti kaaldawan di solemnidad ni Birhen Maria Immaculada Concepcion a patrona tayo. Dagiti naawat tayo nga intensyones a maidaton ita a misa. Misa pagyaman ng daton dagiti sumaganad, Dominga Sanchez, Caroline Pasis and family, Casey Cabarobias and family, agapoy ti Mesa a pamilya. Abisares family, Mirna Advincula and Aliyah Lori Likod. Mr. and Mrs. Rene Llaneza and family. Families Caba Ken Bisquera. Dr. and Mrs. Joseph Galpo and family. Siangco family. El Mailet and family. Cecilia B. Sanchez. Renato Fabila and family. Mr. and Mrs. Joselito Amate and family. Marios Clifford Amate and Marian Agot. Mr. and Mrs. Fortunato Sanchez and family. Loli, Valera, and children. Nagapoy ti Mesa a familia. Debbie and Lloyd Rabe. Euphemia Borillo and family. Panagyaman in honor of Immaculate Concepcion, nagapoy ti Mesa a familia. From Mr. and Mrs. Eddie and Josie Sopnet and family, for the successful passing of licensure examination for teachers of Miss Jessamay Pizarro, for the fast recovery of Mrs. Annalyn Tuzon, from families Filipina, Plastina, Pineda, and Allopo. Birthday greetings para kay ni Maria Conchita Berami. Personal intentions of Dr. Gemma Barbero for the fast recovery of Dr. Lorna Ilagan and from St. Mary High School family. Love offering to Our Lady of Immaculate Conception from Thelma Panelo and family. From Cecilia Acosta and Onesima Pacunyo. Misa panay kakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Lucas ken Don Ilagan. Jose Perlas Sr., Felicidad Perlas. Lolong Tomas Perlas. Lola Pilar Perlas ken amin minatay nga awan makalagip kadakwada. Rutherford, Pilipinia, Roberto ken Gostier Kyle, Alopog, Pilipinia. Hector, Boy Valera, ken Mauro Maria Caba. Benigno Papagayo, Julian Papagayo, Norma Elena de la Cruz, ken namin minatay ti Familia de la Cruz ken Salwaga. Junicio Papagayo, Carmen Arcadio
ken Juana Papagayo, ken amin minatay ti familia Papagayo. Federico Bernardes, Clarita Alegre, ken Consolacion Bernardes. Mercedita Madriaga, Angel Sabina Madriaga, ken amin minatay ti familia Madriaga Pilar ken Torqueza. Amin minatay ti familia Palekpek ken Juferio. Marieta Bello ken Elizabeth Bello Johnson. Minminatay ti familia Pinzon, Pograd Bernardes ken Advincula. Arcadio Advincula, Resti Advincula, ken Jovencio Torqueza. Minminatay ti familia Caba, Bermudez, Bolos, ken Bisquera. Minminatay ti familia Siriaco, Paula, Teofilo, Sosimo, Merame family. Cararwa, Datoribio Batino, Marcelina, Concepcion Batino, ken Esperanza Nosworthy. Romeo de la Cruz. Alfredo Alcos Sr., Rosita Alcos, ken Gaudencio Pacunyo. Concepcion Cardenas, Mauro Cardenas, Anin Cardenas. Gapu iti napunot bendisyon apan nakadanon tayon iti may kadwagazot at awen ti kinakristyano tayo at agapidigan. Ken gapu kadag iti di mamingga apan nangiburburay ti Dios dagiti bendisyon na kada tayo at tao na ti awis itan ti agdama at tiyempo kada tayo. Ket ti sibubuslon ngayon tayo metten panibingay kadag iti imbukbuk na a bendisyon kada tayo. Di pagpusipusan at tema ti fiesta tayo ket kadwatay tinasantuan nga ina ti espiritu ti kinakatalik. Ibingay tay dagiti bunga ti duagasot at awen ti grasya. Ti sponsors ket ti St. Mary's High School faculty, staff and students, ken ti PTR officers. Mangidaolo ti panagkanta ket ti St. Mary High School Choir. Tumakder tayo.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo tayo Jesu Kristo, ken ti ayat ti Diyos nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, adda kumakada kayo. Basta kumangkin ka. Kapsat nimbag nga agsapayo, Happy Fiesta. Happy Fiesta, Father. Tapnoy ti kasta, may kari tayo. Bueno, saan, may katanti saan tayo panakay kari, nga agramba kita, kapoy ti dito nakadada ka fiesta, ti ina tayo, agdawat tayo iti pamakawan, ti Apo. Agkompesara, iti Diyos, man nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, na siya nakabasa, iti panunot sa aramid ken liway. Basol ko unay. Isong agpakpakaasi ak ken sat. Kada giti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi na kuma, ti Apo tayo. Kasya na tayo kuma, ti man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Kumararag tayo. O Diyos, gapu iti naisakbayen, apan nakakitam, iti panakaisalakan, iti makaisalakan, apan nagtutuok, ken ipapatay to ti anak mo. Sinigod mon, ngayon lisi, ninaing kasata na Birhen Maria, iti amin, amulit, ti basol, tapno isaganaam ti anak mo, iti may kari, apagtaingan na. Babaen di pa nang ibaba et ti Birhen, ipaay mo kadi, nga umaykam ken ka, nga awan muli, dagiti puso mi. Gapu ken apo mi, a Heso Kristo nga anak mo, iso ang makipagbiag ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Una may basa. Ito ay may basa na daw ti libro ti Genesis. Alpasan ang nga niya daan ti bunga ti kayo, pinukawan ti apo at ti Diyos lalaki. Kadino ti yan mo, inunana. Ngeg ko, ti aring padek mo ti minuyungan, sumbat ti lalaki. Ngem nagputingak, ken naglebengak, kapota lamo-lamo ha. Da sino ti nang ibaga nga lamo-lamo ka? Inalutsod ti Diyos. Angan ka kaditi bunga, ngayon parit ko nga kanem. Babae, ngayon bilin mo, ito yung akatakunay ko, inikanak ti bunga ti kayo, ket tinang ko. Isumbat ti lalaki. Apay nga naramit mo da ito, nunati apo ti Diyos ti babae. Nalilaw na ti uleg, ket nanganak, isumbat na. Inunati Diyos, apo ti uleg. Adusa ka, gapo ti da ito, ikalaeng katikiti aming animal ti masapol, aming paklay ti dayto yalunod. Anipod kita, aguyas ka, ket tapok ti kanem ti unos ti panagbiag mo. Ginura ka ito iti babae, anayon tong agbinosor ti tao ken ti uleg. Tarigaga ito ti tao, apis iten ti ulom, ket tarigagay mong tumet akagaten ti mungod na. Eba timpanagan niya dan ti asawa na, gapo tay so, ina ti amin a tao. Isaw ti apo. Kantaan nyo ti apo iti barua kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw ngay naramid na. Nabunod na ti balegi, babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Inwaragawag ti apo ti panagbalay na, impakaamuna kadagiti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada.
Nakita dagiti tattao iti amin na diso ti panagbalegi ti Diyos tayo. Idir iyo da kayo amin adaga ti panaggaydayaw yu iti Apo. Itanok yu kadagiti kanta ken diri ti rag-o. May kadwa may basa. Dahito yung may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Agyaman tayo iti Diyos ken ti Ama ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Pinindisyonan na tayo iti amin nga na espirituan asagot ngadda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong. Pinili niya tayo ti Diyos nga agbalin akukwana babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo itsangwanan na. Kaputi ayat na, ingketeng na ti Diyos, ababaen ken Hesu Kristo, pagbalinin na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos, kapo ti nagloryaan a parabot na. Kapo itinted na kada tayo asagot, nga da iti dungdungwen na nga anak na. Maramit dagiti amin abanag akas mayan nurot iti plano ken pangeteng ti Dios. Pinili na tayo nga agbalin at tattao na iti panakimagmaymaysa tayo ken Kristo. Kapo ti panggep na metlaeng may batay dinayket tingan iti damo. Idaydayaw tay nga rod kitayag ti Dios. Da kayo ngay muna nagi nanama ken Kristo. Kakabsat daytoy ti sagot ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Imay basa na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas.
iti may kanema bulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ti Anghel Gabriel, ama pa ni Galilea, iti ili a Nazareth. Naibaon ni Gabriel iti maysa balasa nga birhen, anay tulag a may asawa iti lalaki, nagdagan Jose, nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasan. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka si kaanay dumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Hasta unay ti panakariribok ni Maria itin sa uti anghel, ket pinampanunot na ti kay papanan ti imbagana. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay munto, imaysa lalaki, ket panaganam to, iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatuan, pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti katpututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ipanagari na. Inuna ni Maria iti anghel, kasano ama aramid daytoy idinto amay saat a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo, insungbat ti anghel, sa linungan na kanto, ti panakabalin ti kangatuan, daytoy iti kapuna ana santuan to ti ubing, ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip po ni kabagyam ni Elizabeth, akong kunada alopes, masikugen, no pa'y bakit unayin, inna mabulanen, tisikog na, taawan, ti saan akabailan ti Diyos nga aramiden. Adtoya nga adipen ti Apo, insungbat ni Maria, maaramid kumakanya akasitin saon. Ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tay mangrugi tay ti misa, kinaplaawan kayo. Kamhana nga kontento, jen song bayo, song nga ulitek, Happy Fiesta! Happy Fiesta! Immaculada Concepcion! Idiyom mo? Tadta, tirupa na at least, ito di pakakitaan tayo. So siya sino ni Apo Santa Maria, nga rambakan tayo iti piyesta na ita, na ito'y piyesta na ulitek doon kami nagitayag bitbidot, makonfuse da. Di namulitan pan nakabukel ni Maria iti uneg ti tiyan ni inana. That she was spared from the stains of original sin. Alaksidan kan ko na awanen, iti nailaksid, iti mansa, iti basol atawin. So nga kasapulan tayo amin, dato'y sakramento nga muna. So iti sakramento ti punya. Na nakadadaig, iti tunggal pa nagpiesta. Aglalo kakapsat, ket ina, imangisalakan tayo. Daytoy nga ramrambakan tayo ti piestana. Ket daytoy kumati mangited kada tayo, kada kayo nga umili kan parokyano iti pidigan, iti rag-o iti puso, ken dadya man naisal sa lumina, nakita iti panagpanakkel. Kaputa ni Apo Santa Maria, Immaculada Concepcion, imangidaldalan kada tayo ditoy. Ti tema tayo, ita nga panagfiesta tayo. Kanoray kadagiti, dahito iti sibubukal na tema, nga kadagiti siyam nga malem, nga panagnovena, kan panagmisa tayo, ket nagposipos iti dahito nga tema. Dagiti pagpampanunutan,
ket no nakaumay kay kuma nakimkimisa iti daytoy siyam nga aldaw, nakita tayo kuma ti connection nga dagiti man naduma-duma nga panakailawlawag. Dagitoy nga sub-themes babaen kadagiti inawis tayo nga papading may nagmisa. Kairamanan ni Apo Obispo, kairamanan ti baro nga Vicar General tayo ti Diocese. Ti tema tayo, ita nga piyesta, kastoy ti kunana. Kadwa tayo tinasantuan nga ina ni Maria Immaculada Concepcion. Ganiti espiritu ti kinakataleg. Ibingay tay dagiti bunga idwa gasot at awen ti grasya. Ito ikat may connect tarlat takakabsat. Iti madama pala nga selebrasyon ken ragsak tayo gapo ti panakadanon ti pinigan iti may kadwa gasot at awenen manipod day di panagbalin na a Kristiyano nga ili. Idi November 30, napanak iti tambor, may sa nga sityo iti Alinaya, kaadaywan nga sityo iti Alinaya, kadwa nagiti katekista ken sumagmamano pay nga volunteers. Kat sadyay ti planong iakit papan agmisa ti pong turong. Segon iti nadamdamag kon, narigat ti mapanjat tambor kunada. At dalaeng dato'y ti istorya, at dalaeng dumanonan nga pagsardengan tilugan. Iti kaadwan pasitan nga kabalbalayan. Ngem, numapan ka iti kapungtuan apaset ti tambor. Daytan ipagpagnaen. At agpaiso dayta ta isong arod ti napadasan mi, iti daytang ipapan mi. Itaan na maga iti dalan kakabsat, numapan ka iti dato nga kapungtuan unay iti sityo tambor, ket saan anarigat unay, imagna. Ngampod no unay nga nakarigrigat ton no panagtutudo. Lumakkel tiwaig, panlasiwan ngamin tiwaig, taltalon na nakalublubo, idaldalanen ton, nagiti tao. Di kanugayam aramiden dan, kapsat lokas na nga dumdangan ti rainy season, agkatangdan ka nagiti basic goods, nga aramaten da iti inaldaw, no di dan makabalasiw iti waig. Saan ko unay nga maakseptar, nga da palagayam kasjay, apaset dito'y ili iti pidigan. Pagarok ko no ijay laeng ito'y mountain municipalities and parishes nga mapaspasamak na ito'y nga madapay pasit laeng makatdi nga lugar na ito'y nabara iti panangsarabo iti tattao anadanon mi or iti dati umuna nga lugar manong paset iti tambor kan iti rajay kapungtuan na nga area. Idiada kami sa jay kaigidan unayan, kaunagan unayan nga paset ti tambor. Agayam i-description kon kili-kili ti bantay. Wen adada nga mismo iti baba iti bantay. Siraragsakda nga nangawat kada kami. Nag-iistorya kami at nagpipinadamag kami. Kalpasan na, haan nga dito iti pagmisaan tayo, ita, kunak kadakwada. At kat nagsabli kami nga ron, dito'y masungad, nga paset, iti sityo. Nga madamadag iti simurot, nga tagaydjay adayunay. Tapno iti kasta, makikaysada, iti panagmisa. Siraragsak da amin, kat napno da iti gagar, nga nakipagrambak, iti nasantuan amisa. At dadag iti pambanag, ang naduktalan mi, na kami nga napan, kadag iti panakipatang mi kadakwada,
may papahanmat laeng kadakwada amin at tagatambor. Tarigagay da, at tunggal kuma adda misa da. Kaadwan na kadakwada ket Katoliko, ngem adda dagiti nagkasar iti sabali a sekta. Very sad. Ngem ado dagiti makaigapo no apay nga kasjay iti napasama. Kaadwan na pa'y kadakwada ket Katoliko kakabsat. Ngem adda dagiti sabali nga sekta nga nagpabunyagan dagiti anak da. Na duma-duma pa'y arason no apay anapasamak iti kasta. At damet dagiti sabali iti pamati na nga napabunyagan da iti sumagmamano nga anak da iti Katoliko nga panagbunyag. At damet dagiti agtarigagay nga agkasaren anabayagen nga nagtitipon nga maddamet dagiti daddo makadakwada nga kunada, Apo, an kami kumanangag kasar kaputa bakit kanlakay kamin. I didn't make any comment about this because kaputa aan unay nga nasayaat kaputa damdamo mi itimapan nga agi-explain kamin nga masapol nga kasar kayo kastoy saan namon mi pay nga adda sa magmamano kadagijay ori dagijay adda pungto na unay nga tambor ti umay makimkimisa dito'y simbaan iti dandani ti Domingo aglalo iti tiyempo iti kamaga ipagnaanda kapsat gapu kadagitoy nabukel iti unagmi Jack, anang idaulo iti grupo nga napansadyay nga padatin karimi apadasen ti padasek ti tunggal dumanon ngagmisa sadyay aglalo no kamaga iti tiyempo. In karimi pay nga isaganami ti maangay ito panagbunyag ken panagkasar dagiti agtarigagay. Stamat nga pampanunotag pay apadasen to dagiti makabael dagiti addaan iti umdas nga training iti mangirugi manen iti panakaiyadal kadakwada ti may papan ken Apo Dios ti pammati ken dagiti doktrina ti pammati kakabsat anya ti mabalintay nga sa uwen may panggap iti daytoy nga padas mi. Daytoy isasauan tayo nga kinakatalag. Napampanunod tyo kadi, ani Maria, ti may sa akaunaan, akatalag ni Apo Diyos, dito'y daga. Ipan nakapili na akas ina ti mangisalakan, kat inawat na daytoy nga akam, palin isonan akatalag. Dahil di panagkunanan at toya nga adipen ti Apo paaramid ko makanya akas insao. Ket inyebkas na dagitoy anapunno iti pamatikan panagtalag iti Diyos. Inyebkas na dagitoy iti kinapunno iti kinanumo ken kinapakumbabana. Awan Apolos man iti panakariknana nga agpangas kapuan ta pinili ti Diyos isona gagbalin nga ina ti Diyos ang mangisalakan nga babaen iti daytoy nga panagwen ni Apo Santa Maria nairugin ditoy lubong ti biag ti maysa a kataleg iti pamati kataleg iti tiyempo kataleg iti talugading ken kataleg dagiti gamgameng anay indagaan. Ti fiesta ni Birhen Maria kakabsat ko, Immaculada Concepcion,
Dagdagan na tayo nga rodmet, amang taming itig-akam tayo akas katalag ni Apo Diyos. Kas ama, kas ina, kas agtrab-trabaho, iti sadino man, wano anya naman, anadayaw, akita iti panagtrabaho, iti man pribado, wano iti gobyerno, apagsaadan, nagbalintay akatalag ni Apo Diyos. Kat awaten tay daytoy kasagot ni Apo Diyos kada tayo when saan tay amay kari kakabsat kaputa saan tay matakas ni Birhen Maria itinaintawan agalad na yang pinili na tayo mat ni Apo Diyos. So nga kas ka ni Maria awaten tay asino mo kan si papakum babaray toy. Ti karit, ti panakadanon tayon, iti maikad duagasot atawen, it akas katoliko, ito'y pidigan. Ket iso na ito'y panangbigbig, kan panangawat tayo. Anakaad-ado, nagiti sagsagot ti Diyos, kada kayo, at tagapidigan. Iti kinaado na gito'y nga sagot, uray da kami apapadi, ka imay, uno na ibaon nga obserbi dito'y kada kayo, na iraman kami, kada gito'y nga bendisyon, iapo kada kayo, kat agyaman kami unay. Kat saan nga aramaten laeng kumari gito'y nga bendisyon, ken sagot ni Apo Diyos, nga nakaadado, para iti bukod na biyag, kapot saan kan anagbalin akatale, no inyimot mo, kan inamenam, nagito'y sagsagot ti Apo. Iburay tayo. Dahita ti kayat ni Apo Diyos, kat dahita iti prinsipyo, kan bugas iti stewardship. Agbalintay asibibiyag alangat ti Diyos. Nusuroten tayo, ibagbaga ni Pope Francis. Lagipyo ti may sa kinunana, the true face of God is Jesus Christ. The true image of the mercy of God is Jesus Christ. Nga mabalin tayo mat, nga i-translate na ito, ikan iyulog, itibiyag tayo, akas katalag. Nga datayon, tiagbalin, asibibiyag, alanga ni Apo Diyos. Pagwadan, ti kinasanto. Akas iti ko na ni Apo Bispo, iti umayag misa, iti may kadwa nga malam, iti novena, kan misa tayo. When you share your time with others, and that they experience God through you, with that time that you have shared with them, then you truly have shared something to them, and that you have become a good steward for them. Intasan nga panagi yabkas ni Apo Bispo itik kinakatalag. Iburay tayo nga ron, nagitinted ni Apo Diyos. Do not think of yourself. You are a steward. Katitid mo amin. Do not think of what you can get back from what you have given. Kapotono, dahil iti pinanuno mo na nga uston. Di pa nagbalin mo akatalag. Tuuray no handang agyaman ken ka, awan bibiyang mon. Natalag kan tulat ta, ituloy mo lang ta ti agitid. Ituloy mo lang ta iti mangitid. Uray ti saan nga nagyaman gani Apo Diyos. Agbalintay kumangarod, adalan, iti kapya, ayat, ragsa, kinalinteg, yan panagkaykaysa. Tulungan tayo met, asumantak tibiyag ti pamati, nagiti kakailian tayo. Ibingay tayo, nagiti adda kada tayo, nga awan kada kwada, kapo iti kinarigat nga ta, iti panagbiag na. Tapno iti kasta kakabsat ko, iti amin, kas kuna ni San Pablo, padaydayaw kuma akang ganayon, idayag ti Diyos.
Manen, kablaawan kayo. Happy Fiesta! Iwaragawag tayo, di pamati tayo. Pamatian, may sa Diyos, Ama, Aman na kabalina. Namaswa kailangan kenda. Pero nagagayaan na Kita, ken di makita. Ken iti may sa kaapo, ani Yeso Cristo. Bugdo na nakidos. Nagtao sa kamay. Diyos nagtao at Diyos. Silaw nagtao at silaw. Paypay sa Diyos nagtao at paypay sa Diyos. Ayan sa aming pasa. Diyos sa kasinatlayan ko ang at napukiruan na aming Buka na tayo. mulo na nagapot sa bilangin at nangalaglagi ng pitya ng Virgen Maria. Nakamali Espiritu Santo at nagbalin na As kami tanay lang sa iti krus, kapugada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato. nagtotoo At na ito na, kung nga rin may katlungan na, as panawagyan na iti na San Juanason, imulit sa nila, ket sito ang kanapalaman niya. May tumanin sa nila, tapdokumen na nagatisinila. Maglak ng Espiritu Santo ang hapon and mangmang hetibya. So nagpapit niya Ama, ganyan. At paglukaan kay dayalan. May timpuyok niya Ama, ganyan. At sa ubabaen, karagidi propetas. Matiyak nga iti iglesia may Santa, Katolika, Kanapostolik, ipadoyak-yak ko ti may sa bunyag, apakapakawanan, nagiti basbaso. Ang amay kita na Panagungar, nagiti natay. hindi ka nagyag luto sa Kakabsat, agyaman tayo kani Apo Diyos, tainted na kada tayo ni Jesus nga anak na babaen kani Birhen Santa Maria. Idatag tayo nga ro di takyan kuha na dagiti araraw tayo, tapno ti trabaho ti panakaisalakan, ket agtultuloy amay buray iti sangalubungan. Kuna tayo nga isungbat, Apo, adda ka kuma iti baet mi, babaen, iti anak mo. Ako at ka kumahay tibayat ni babaeng di anak mo. Agpaay ti simbaan ni Jesucristo, ken dagiti amin amang idadaulo iti daytoy a simbaan. Tapno agbalinda kuma apagilasinan iti entero a lubong, ket agbalinda kuma akatalek ti Dios, ket ti panakaiburay dagiti adu anay langitan a kinabanang. Kumararaktay iti Apo. Apo, adda ka kuma iti baet mi, babaen, Di anak mo. Agpaay kadagiti amin amang idadaulo iti gobyerno. Tapno agbalinda kuma anatakdeng akatalek ti Diyos. Iti panakaibingay kadagiti tattao. Dagiti amin anay dagaan agameng. Ana ikumit iti pagaywanda. Kumararagtay iti Apo. Apo, Adda ka kumahay tibayat ni babaeng di anak mo. Agpaay kadagiti na Kristyanuan apang pamilya. Tapno si alikakada ngay patungpal ti kinatalekda. Agpaay ti panakatagiben dagiti na Diyosan agalad iti unek ti kaamaan. Tapno dagiti anak nga ubing ken agtutubo. Dumakkel da iti sidong ti panagdaydayaw ken panagraem iti Dios. Kumararagtay iti Apo. Ako adda ka kumahay tibayat ni babaeng di anak mo. Agpaay kadagiti amin anak Kristyanuan nagimu. Tapno agbalinda kuma a sentro tinamnama ken ragsak. Ket natibker kuma apang salaknip iti biyag. Tapno ti pamati ken ti panagserbi, agpaayda a saksi ti kaadda ni Kristo ditoy lubong. Kumararagtay iti Apo. Apo adda ka kumahay tibayat ni babaeng di anak mo. Agpaay iti pagilian tayo, tapno mailisi akang kanayon iti peggad iti unek ken ruar. Ket da tayo at agapitigan, agtultuloy kuma iti panakasalwat tayo, babaen ti panangibabaet ni Maria Immaculada Concepcion. Kumararagtay iti Apo.
Ako dako matibait ni babaeng ti anak mo. Diyos nga amami, dagitoy dagiti daw dawat mi, ita a panagfiesta. Amumi apagayatam ti mangsungbat kada kami, iti bukod mo awagas ken tiyempo. Urayan mi ti panangiyatnak mo iti sungbat mo, gapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen.
Kumararag kayo, kakabsan, tapno na gito'y daton tayo, makayayo na iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Kaya ako at ang nakabalay kayo daton, talaga ka imam. At may tayo pa kayo dayawan, kaya kayo ang tinagan na. Yung kastama kapag imbagan kayo, kanadagupan niya sa santuan ng iglesia. O Diyos, sawatem kadda ito'y makaisalakan na daton, nga iruknoy mi iti fiesta, ti na tulawan na panakabukel ni Apo Santa Maria. Patyan mi nga iso, babaen tag ti grasyam, sigo da nailisi iti amin na mulit ti basol. Ipaay mo kadmet, ababaen di panangibabayet na, malukatan kami kadagiti amin, a kinadakes mi. Kapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo, Basta ko mamit, ken kitag-ayo, di kita puspuso yo. dadalas ka kayo, Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. may kalikitronde. Pudno na yung may kari ket trombeng, anong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayo na Dios. Ten lisim ni naing kasata na Birhen Maria, iti pan nakatulaw na iti baso na tawid. Ken pinabaknang mo, iti kinapunno ti grasya. Iti kasta, insaganam ti ina amay kari iti anak mo. Ken kasta pa'y nga inaramid mo, nga isot tanda ti iglesia, nga asawa ni Kristo, asawa nga awan karetket, wenno tulaw na. Tangamin, kinayat mo aday to'y kadalusan na birhen, ipasngay nanto ti awan tulaw na kordero, amang ikat kadagiti paspasol ti lubong, iso a pinaraburam ngayon dumduma ti inana, ngem kadagiti amin aparswa. Tapno iso ti magibabaet kada kami, ken pagtuladan mi iti panagsingpe. Anansata makidanggay kam kadagiti amin a koro dagiti angeles, ket agraragsak kam amang ibunan nagken ka ket konami. Pudno unaya po abiig ka santo ket si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuo. Nangalay ti tinapay. Nagyaman ken ka. Inispisi na, sana inted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy tibagi, iso amayawat to, amay paay kada kayo.
Kastamet akan pasan, day di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket tuminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayon na tulag, iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbason, aramiden nyo daytoy, apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panagilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katimpaay mo, amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti pagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem gadapo ti iglesiyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na Diyosan. Laglagipem met ti Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga obispo mi, ken dagiti amin na papati, ken na konsagraran. Laglagipem payapo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asina nama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong nakaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan dagen ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay momet, nakaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin iti agnanayo na biyak, ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanho ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo na anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyo ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagpaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agkuna.
Ipanangit ka sa ikatagin na balikas sa Antipona. Inyaw awagin ka ni Iglesia, ang Yeso Cristo. At nagiti adon na siglo ka naglabas. At dapat ika isaklang mo. O di natulawan na inagi. Na kami ang mga bukit at ibagay ni Cristo. Ito yung pagigyan. Aramidan inipan na kayo dapon. Kaya panay-palay. Nakadabupan, nagiti naman. Kaya pangadandanagan, nagiti Pilipino. Yak na maapasin, pakasaritaan niyo. Thanksgiving and spiritual intention for the feast of Immaculate Conception of Mother Mary from God's
family. From Chinito and Kaden, nagabuhay kayo sa pamilya. Pag-uwi ng mga Mary and birthday blessings para kay ang Hello Wellness and JL sa Mayaw. Kanilang kaasip kararawan ng iti sumaganan, Erwin Papagayo, Felix Papagayo, and Roel Emilio. Dionisio Papagayo, Carmen Papagayo, and namin ang hinatay ni Pamilya Papagayo. Alfredo Abero, Juliana and Alfredo Abero. Mariano Cabanilla, Dioclesinia, and Bonifacio Cabanilla. Bebulanta, Virgilio Sanchez, Florana Vegas, Nito Abaton, Romulo Hilarca, and Jerome Hilarca, and namin ang hinatay ni Pamilya, Valvena, Vingas, Enias, Elio, Guzman, and other dead relatives of the family, and also in purgatory. Ina Iskera. Alpasan Chinisa, maarani na dagos, Pilipino. Alpasan to Kendele Kado Alisa, ang rugi ipanagpalis na nabili ang pabunyan. Di alas 11, maarani tong pirito di Sacramento, Ibunyan. Pagyamanan tayo nag-i-sponsor sa amin sa kayo, is St. Mary's High School, faculty, staff, and students, and kaya palayawan tayo, pinadalay ka pa ng nagaol, kita ng kanta, ikwa, St. Mary's High School, babae, ito na yung matong, Mr. Anthony. Kastay, may kastay, kaya yung pagkuswa na panagyaman, nagiging amin ng tinulo, di panakay sa gana, at panakay wargas, nagiging amin haramiden, di ka fiesta, di panakya. Nagiging nagiging ulo, nagiging panagawina, barbarangay, eskwela, institusyones, di Paris Pastoral Council, nagiging religious organizations, daily ministers, and catechists, and convent personnel, nagiging ng sponsor, di Blast Band, anang pangayat pa ipanaglibo. Barber family, nagiging nagilunat sa usabong at nag-decorate simbahan, the Jesper, Moralta, and Rashid, and Charity Taluban, the Philippine National Police Force, Iligan, kaya nagilian ng amin na nakaitet itulong. Na kayo amin na nakikapuan ni Bandegi, kaya ragsa na ito ay fiesta tayo. Thank you very much. Tumakbo. Di po pinalados sa pasangkinisan, at may kandela yung 8:30, so di panabahalay ko na kayo ang isa. Di ako at na mapalahayo. Kamit na yung tawatin yung pinadala, television, di ako itang fiesta ni ako sa Maria. Kapag na tayo ng Diyos, so ay may pag-emisyon na. So, kapag itaasin na, ilayat ka may sanahan ng tao, o kaya di pa nagpasay, nilagkasan na Virgen Maria. Amen. Mariglayan ang may kinagin at siyempre, so di pa nalapin Virgen Maria. Tagapagyan mo ang natin, maay ka na may yung Jesus sa kuwayan tingnan. Imay kayo sa sisingwe, kapag bago niya kayo kaya fiesta, apay kumaha, nayawin niyo na ganit marapag kinasan ko na raksa, kaya ganit na italitan ng awang muna. Petisyonan na kayo, Imadam Maria ng Diyos, Kamang at Anak ng Espiritu Santo, na ikaw na na Santo na isa, itayo, kundi ayan ng kapya.
Ah. Na? One ang. Bye. Gimana hindi mo na may kagawas kinita? Kasi ko dyan. Mas diretso pa. Kagawas kinita? Ngayon? Binay kagawas kinita. Batin ko lang lang. Mabali mo, maambo na kita. Thank you.